पहले तो मुझे इतनी बहुत खुशी हुई है कि आज हम अपने डॉक्टर्स के फोरम के अंदर बैठे हैं। और अगर आपको पता नहीं होगा कि पिछले साल अम, अपना के फोरम में आतिफ खान वगैरह ने कहा था कि आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि हम नमल की एक साइट पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी जिसके ऊपर मैं एयरपोर्ट पहुंची, तो उन्होंने जहाज़ नहीं चढ़ने दिया और उन्होंने मुझे साइट पे बिठा दिया। और मैंने सोचा शायद आज जेल ले जाएंगे। ये पूरे साल की बात है, मेरे ख्याल में 30 जून थी। और फिर उन्होंने कहा आप घर चले जाएं, उन्होंने जेल नहीं भेजा। तो हमें तो अब बहुत आदत हो गई है कि जेल भेजें या ना भेजें नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप लोगों का रोल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम बड़े अपडेटेड हैं कि आपका कितना अहम रोल है जो आप माशाल्लाह आप डॉक्टर्स ने किया, जो आपने रोल प्ले किया है पिछले 2 सालों से ख़ास तौर पे। और मेरे ख्याल में आप लोगों को भी एहसास हुआ होगा कि जब आप एक यूनिफाई होते हैं एक कॉज़ के लिए, तो आपकी कितनी बड़ी आपका कितना ताकतवर फोरम है अमेरिका में। आपने मेरे ख्याल में अपनी ताकत पहली दफ़ा आपने पहचानी होगी कि अमेरिका में इस वक्त इसकी पहचान है। और आपने जो पाकिस्तान के लिए अमेरिका में जो आपने अपना किरदार अदा किया है वो बहुत अहम है। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है वो बहुत अहम है। अगर ये आज जो कांग्रेस में बिल हुआ है, जो लेटर्स आपने किए हैं, जो आपने कंसिस्टेंटली किया है, वो आपको मेरे ख्याल में आप तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बन रहे हैं। और पाकिस्तान में हम आप लोगों के ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तानियों को अपनी जो अपना रोल अदा किया है, ये आप एक बहुत आपको ये भी पता चल गया होगा आप बहुत अजीम कौम है। बाहर बैठ के भी आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सक्सेसफुल तो थे, लेकिन अब आप ने हमें बहुत बड़ी सपोर्ट दी है। आपकी बहुत मेहरबानी। बाकी अब मैं क्या कह सकती हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि जो पिछला साल गुज़रा है, मेरे ख्याल में अगर 10 साल में अपने गिन लूँ तो जो 1 साल है इसमें बड़ा कुछ सीखा है। पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान अब आएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो 10 साल या 70-75 साल में नहीं, जो पाकिस्तान ने जो कुछ अचीव किया जो 1 साल में किया है। एक हम कौम बन चुके हैं। मैं ये कहूँगी अगर मैं सोचूं कि पिछला साल कैसा गुजरा है, तो हम एक बहुत ज़बरदस्त कौम, मज़बूत हैं, डर नहीं रहे हैं। अब तो अब खदीजा से आपने बात की होगी। अगर आप जब ये जो कैद से माशाल्लाह इतनी देर निकल कर जब बाहर आई हैं, अगर आप इनकी ऑप्टिमिज़म देखते तो इन लोगों को देख के हम सबको यहाँ पे भी बड़ा हौसला आता है। और मैं खुश हूँ कि आज खदीजा बड़ी इंगेज्ड है इन चीज़ों के अंदर। और इंशाल्लाह आजकल हम सारे मिलकर इस वक्त जो कैदी हैं, आपको पता होना चाहिए कईयों की इतनी उनकी इकोनॉमिकली वो इतने साउंड नहीं थे, तो उनकी मदद कर रहे हैं। खदीजा शाह उसमें इन्वॉल्व हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका सारा डेटाबेस जमा करें, हम इनका रिकॉर्ड बनाएं, बाकायदा इनकी फ़ाइल्स बन रही हैं जो कैदी हैं। मैं यही बता सकती हूँ कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो बाकी सारे पॉलिटिकल बातें या इकोनॉमिक्स या पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की बातें वो कर ली होंगी। तो बेसिकली हमारी कोशिश ये थी कि जो सारे कैदी जो अभी कैद में हैं और जो कैद से निकल कर आए हैं, एक तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इनका रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि एक हेल्पलाइन एक किस्म की बनाई जाए जिसके अंदर जब आप लोगों ने किसी ने कोई मदद करनी हो तो एक लाइन के ऊपर जिन्होंने मदद लेनी हो और जिन्होंने मदद करनी हो वो एक ही लाइन हो। क्योंकि ताकि हम तो थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, क्योंकि पिछला साल आपको पता है बड़ा क्योटिक था। अभी 125 प्रिजनर्स निकले सरगोदा से और जज ने उनको छोड़ा। माशाल्लाह आप भी फ़ख्र करेंगे कि वो माशाल्लाह जो सरगोदा के जज थे, उनके पास एजेंसी के लोग आके कितने घंटे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वो फ़ैसला दूंगा जो मेरा ख्याल है सही है।
اور انہوں نے انصاف کیا، اور جب انہوں نے انصاف کیا اور وہ قیدی باہر نکلے، ان کو پولیس پکڑ کے میاں والی لے گئی، میاں والی کی پولیس بھیج دی، پھر وہاں پہ ڈالا تو اس جج نے بھی انصاف کیا اور ان کو رہا کر دیا. وہ 13 مہینے کے بعد کوئی 125 لوگ نکلے. ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے ایک قسم کی بانڈنگ ہوتی ہے. ہم سارے اکٹھے ہو کے ہمارے پاس بھی کاز ہے، اور obviously عمران خان کے کیسز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 سال سے کم ہم 2 دفعہ کورٹ میں، جیل کورٹ میں ہوتے ہیں عمران خان کے کیسز کے لیے. اس کا یہ فائدہ ہوا، انہوں نے تو کوشش کی عمران خان جیل سے نہ نکلے، لیکن ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم کم سے کم ہفتے میں 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے. ہم کئی گھنٹے کورٹ میں بیٹھتے ہیں، جو جیل میں کورٹ سیٹ اپ ہوا ہے، تو وہ ہمیں تسلی رہتی ہے. ہم آپ کو بھی آ کے بتا سکتے ہیں، اور ہم ان پہ نظر بھی رکھ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی صحت میں کوئی ایشو نہ آئے، یا جیسے ہمیں سارا وقت لوگ ڈراتے ہیں کہ زہر کا خدشہ ہو سکتا ہے عمران خان کو، تو اگر ہم ان کو مل لیں تو ہمیں اس چیز کا تسلی ہو جاتی ہے. لیکن ابھی ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر اور کیسز لگانے لگے ہیں. شاید ایک غداری کا ایک اور کیس آئے گا. عمران خان واحد ہوئیں گے پاکستان میں جن کے اوپر سب سے زیادہ غداری کے مقدمے کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ان کا ریکارڈ ہی ہوگا عمران خان کا، کیونکہ شاید ایک اور کیس تیار کر رہے ہیں ان کے اوپر. 1971 کا کیس تیار ہو رہا ہے. جو اب بھی کیس چل رہا ہے اس کا اگر میں اپڈیٹ دوں تو ایک عدت کا کیس ہے. یہاں پہ اصل میں یہ اسکرپٹ لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے تو یہ سیکریٹلی لکھتے ہوں گے، آج کل سارے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. انہوں نے اسکرپٹ بنائی ہوئی تھی کہ ایک کیس ختم ہونے سے پہلے دوسرے کے اندر سزا دے دیں گے. تو اس وقت ان کا جو کیس چل رہا ہے وہ ہے عدت کا، جو گھسیٹ رہے ہیں. اب اس کو وہ ایک ڈیڈ باڈی گھسیٹ رہے ہیں. اب اس کو گھسیٹیں گے جب تک القادر کے اوپر سزا نہیں ہو جاتی. ان کی کوشش تھی کہ 1971، یہ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ ان کا ایڈوائزر ہوگا، لیکن شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کی کہ ایک جج اچھا مل جائے جو ان کو 1971 کا کیس لے لے. وہ ان سے کوئی جج نہیں مل رہا جو ان کے مطابق فیصلہ دے دے، اس لیے ان کو عدت کا کیس گھسیٹنا پڑا ہے. اور اس کی کوئی 2-3 ہفتے تک انہوں نے القادر کے اوپر ان کو سزا، عمران خان کو اور شاید بشرا بی بی کو نہ دے اس میں، لیکن عمران خان کو دیں گے. اور جب اس میں سزا دیں گے تو کورٹس بند ہو چکے ہوں گے، اور سپٹمبر سے پہلے ہم لوگ ہائی کورٹ میں اس کے لیے اپیل نہیں کر سکیں گے. تو یہ ان کی اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو سپٹمبر میں جا کے اپیل کریں، اس کے 2-3 مہینے اس پہ گھسیٹ لیں، تب تک شاید کوئی اور کیس یہ تیار کر لیں. تو اگر یہ اور کیس تیار کریں گے، اور اگر اس کی یہ ان 2 کیسز کے اندر یہ جو خاص طور پہ عدت نہ ختم کیا، تو ہم نے تو کہہ دیا تھا ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں گے. کیونکہ ہم نے ججز کو، عمران خان نے ان کو بہت ان کا احترام کیا ہے. عمران خان نے سوائے یہ جو ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ عامر فاروق اور یہ جو فیض عیسیٰ بیٹھے ہیں، انہوں نے جوڈیشری کو بہت بدنام کیا.